सबरा पहला नोट तो हले बाच्चा खान ईश्वर के वर्शिप কৰিবলৈ শিকিব লাগে আৰু ইটো কোন পৰা শিকাব কইলে আপনি আৰু মই পৰা শিকাব লাগে আপনি আৰু মই পৰা শিকি যাব লাগে মই খান লাগা বাচ্চা अगर আমি খান লাগা বাচ্চা খানকে वर्शिप কৰিবলৈ না শিকায় প্ৰেজ কৰিবলৈ না শিকায় ईश्वर লাগা মৰমটো না শিকায় কইলে কোন শিকাই দিব না কোন শিকাই দিব नंबर 2 इतो पृथ्वी परा अपने और मैं लगा बच्चा के बाहर रास्ता दे लोई किने जाबो किने भावना न करिबी दिस वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर चिल्ड्रन इतो पृथ्वी ना अपने और मैं लगा बच्चा के भाल कथा दिबो किने इमान विश्वास न करिबी किले माने इतो पृथ्वी बेसी विकेट आसे इतो पृथ्वी दे भाल कथा हिकादो बेसी कमते आसे इतो कथा अपने और मैं जानी যাব লাগে नंबर 3 বাচ্চা একটাকে চার্চতে লৈ কিনে যাবলে শিকাব লাগে ফেলোশিপতে লৈ কিনে বইবলে শিকাব লাগে প্রেয়ার মিটিংতে বইবলে শিকাব লাগে আমি খান লাগা বাচ্চা একটাকে আমি খান পরা লৈ কিনে যাব লাগে अगर आमी खान लगा बच्चा खान के मैं खान वर्शिप ते ना आने चर्च ते ना आने कोले कौन आने दिबो आमी खान आगे ना जाइले बच्चा ना आइबो तो अपनी कोत जाय आसे अपनी बच्चा साय आसे तो अपनी की करे आसे अपना बच्चा साय आसे तो अपनी की खाय आसे अपनी बच्चा साय आसे तो किले माने अपनी की करे अपनी बच्चा इतुहे करे बोले तैयार आसे तो আজি মই খান লাগা বাচ্চা খানকে লৈ কিনে আমি খান চার্চতে যাবলে শিকিব লাগে কিলে চার্চতে যাবলে শিকিব লাগে কিলে কলে ইটো চার্চতে যাই কিনে বাচ্চা একটা বড় ঈশ্বরলা কথা শিকিব তাই কোত পৰা আইছে ইটো কথা শিকিব তালা জীবন লাগা পারপাস কি আছে ইটো কথা শিকিব তাই লাগা আইডেন্টিটি কি আছে ইটো কথা শিকিব ईश्वरला मरम तो क्या आसी तो कथा शिकिब तार लगे जीवन तो किमान भी वैल्यूएबल आसे किमान भी प्रेशियस आसे किमान भी सुंदर आसे तो कथा शिकिब हसा की आसी तो कथा शिकिब मिसा की आसी तो कथा शिकिब जीवन तो केनेका चलाई किने যাব লাগে इतो कथा शिकिब लाइफ की केनेका होली राखिब লাগে इतो कथा शिकिब ईश्वर लगा ग्रेस ईश्वर लगा मर्सी ईश्वर लगा ब्लेसिंग तो क्या आसी तो कथा शिकिब ईश्वर ताइकला जीवन दे किमान वैल्यूएबल आसे तो कथा शिकिब चर्च ते লৈ কিনে जातु ना अपने और महिला बच्चा के फायदा है फायदा आसे আজি কিলে আমি খান প্রেয়ার মিটিং তে লৈ কিনে যাব কিলে মানে বাচ্চা একটাকে প্রেয়ার মিটিং তে রাখিলে না তাই জানিব তো प्रार्थना तो किमान वैल्यू आसे किले प्रार्थना करिब लागे दुखते हले भी कष्ट दे हले भी समस्या दे हले भी की लगा अवस्था दे भी मैं लगा बाबा आमा मैं के प्रार्थना करिबला एक लगते भय इतो कथा शिकिब मैं लगा बाबा मैं खान के छुट्टू परा प्रार्थना करिबला शिकाइसे ईश्वर के भरोसा करिबला शिकाइसे बेसी स्क्रिप्चर खान पुलपिट ते उठा टाइम ते मैला बाबा परा शिकाइ दिया इतो कथा इतो स्क्रिप्चर तो मैं के मदद करे ईश्वर कथा बना टाइम ते बेरा टाइम ते दुख टाइम ते कष्ट टाइम ते इतो कथा परा मैं के मदद करे दे वर्शिप কৰিবলৈ শিকাইলে প্ৰে মিটিং তে বইবলৈ শিকাইলে আৰু চৰ্চ তে আনিবলৈ আপনি লাগা বাচ্চাকে শিকাইলে আপনি শয়তান পৰা জিতি যাব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড কি পৰা জিতিব শয়তান পৰা জিতি যাব